क्या है? ये कचरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर कचरा हो गया है। लगता है बारिश आने वाली है, बारिश आ सकता है। पेड़ पर जाकर मेरा अच्छा बाल आ रहा है इसीलिए। What the hell? बाहर गया तो उतरा। जाएगा। Help me! Aha! Huh? Hello! Hey! Help me! Okay! Okay. Woohoo! Go! Go, 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 go! लग रहा है। ये क्या कर रहे हैं? खाली बोल देता। Okay, let's go! Hooray! सरिया है, सरिया। ये बीम बनाने के लिए खाली लोग का उपयोग कर रहे हैं, लगता है। देखते हैं। सीमेंट के कट्टा आ गया और मसाले बनाएंगे मछली। पानी फावड़ा वगैरह डालने के साथ पे खुदाई कर रहे हैं। अभी मसाला डाल देगा बनाकर, फिर तैयार हो जाएगा। इसके बाद जुड़ाई कर देगा।
रखने वाला वो वाला बना दाल वगैरह Thank you. Come again. Okay. Bye bye.